Салом дӯстон, имрӯз ман ба шумо гӯшти мурғ бо як намуди қалби танг меган, такқалбӣ меган, нишон медиҳам. Бо як намуд авқоти кореягӣ. Барои ин мо ба дар кор мешавад мулёт, яъне асали сафед, чамгирим, яъне кунҷудни масла, переци сиёҳ, соевой соус дар кор мешавад. Барои гӯшт специальный соус дар кор мешавад, намак дар кор мешавад, каре дар Тоҷикистон ҳам ҳастад. Каре, баъд шакар дар кор мешавад. Дар инҷа дорем кунҷуд, инҷа переци сурх, ана баъд тога медонем, на ток дар кор мешавад, кугума картошкаи ширин, барги кунҷуд, занҷабил, капуст, гриби як дона, сабзи, пиёз, чеснок ва турп дар кор мешавад. Ҳамин кади ози авғуд мекунем. Иншоалло сар кардем. Маҳсулотро ба дилтон чӣ хеле ки маъқул, ҳам хеле бурида мегирем, фақат чеснока майда бурида мегирем, реза мекунем, майда реза карда. Инам хушрӯ карда хеле моҳтобак карда реза кунем намешавад. аввал ай соус тайёр мекунем, ай булонгиҳо. خب اینا دوستان، این ایجاده من چه خیلی که نشون دادستم، هم خیلی 2 قاشق زنجبیل، این شکر نیم قاشقچه، اینم خیلی کرده تست همه محصولات را همی در اکران دیدگیتون برین داخته میگیرین. ایجاده اوجه سوس تیار شده است. کره 1 قاشق داختم، کمترک مرچ یعنی پرچ سیاه داختم، نمک داختم دیدستین. انا بینید که در اینجا لکه کوچوجان یعنی تماتی کریگی ای خاطرم برآمده، این نشون داده گذاشته استم. اینم 1 قاشقچه داختم. انا لکه کانجان یعنی سویوی سس 1 قاشق دیگه داخته استم، 2 قاشق شد. اینا بعد میریم برای اسپیسیال گوشت سس داختم 3 قاشق 4 قاشق. چقدر که به طبع دلتون معقول داختن میشود. این مولود اصلی سفید گفتم ممکن چمگیرم یعنی کنجود نماسلا کمترک بدلی خدم به طبع خدم کنجود داختم. انا تیار شد. سوسی ما نجده اوجه کمترک ما وایم داختن موندر کو چسنوک داختن موندر کو. اینا چسنوکم ریزه کردستم. آدمایی که در خانه شما مایده کردگی دارن میتونن بدوزن، پرابلم نیست. آدمایی که چسنوکی مایده کردن ندارد، اینم خیلی رنگی من ریزه کرده مایدهش کرده و بدوزه میشود، پرابلم نیست ایشم. انا بعد همش الدرش میکنیم و یا پرده گرفته میمونیم، دیگه کارمون سر میکنیم. انا دوستان بعد از اون توکا گرفتیم، یعنی همو ای برنج تیار کردگیش خمیره را گرفته در درون آب داختیم برای اینکه یخ شده بودین. مدت 30 دقیقه هم میمونیم تا کارمون بود کردن مونه. بعد دیگه محصولاتای ریزه کرده میگیریم به طبع دلی خودمون وابسته. میتونین کارتوشکای 4 کنجا کنین، میتونین خیلی راست تا کم ترک کلان شود شد. کوگوما یعنی کارتوشکای شیرین. اینا دیدستم من به طبع دل خودم در چه خیلی که معقول بریدستم. این تورپی کاره‌ایسکی کیتایسکی تیپا. اینم خیلی رنگی اوشت ریزه کردگی برین ریزه کردم. این سوس اینا تیار کردگی مونه گرفته با گوشت مرغ الدرش کردستم. برای اون که این الدرش کنی مزهش کمتر با گوشت مرغ گذاشته با مزه تر می شود. آره بعد از الدرش کردگیم همه محصولات رو من خیلی الدرش کرده گرفتم. انا بعد باید در جای خیلی کپوستم ریزه کرده داختم شه. هر یک چیز یک تا به یک تا نشون داده رفتستم. با همین سبب فکر میکنم که شما دا اوجه علاقه من نگویم، من میفهمین که بعد از اون چیز میدوزد، بعد چیز میدوزد، بعد چه خیلی تیار میشود. درکشه تماشا کنید. اگر ریسپتای من معقول شده باشد و
такрор карда дидеста бошен, дар комментарияҳо нависонед то что такрор кардестем, дидестем маззаш мақбул шуд ё ин ки не, вкуси шумода чӣ хеле буд, мақбул буд ё ин ки не, ба таби дили шумо фурид ё ин ки не. Баъд лайк, подписатсияи хотиртон наброяд. Просто так дида нагзарен. Ина ҳамаша алдараш карда уже намакша мебинем, агар мақбул бошад дальше кор мекунем, мақбул набошад и бо ягон намак камтарак дозед мешавад ба таби дили худто. Ина дӯстон охир да хотирам зад пиёзи кабуд надохтаем, пиёзи кабуди вай кардагӣ. Баъд ман рости гап сирра бисёртар ки дӯст медорам, дар авқотам сир дохтам. Сирни гӯшт мешавад да, кадоме ки сирра дӯст медорад, сир дозенам ба маззаи бад меброяд. Мақбултон набошад надозенам мешавад, вай ба хоси дил худтонай. Хоб, ташаккур барои аҳамият дода тамошо кардагитон. Мехостам ки ҳама вақт сеҳату саломат бошен, ҳама вақт маро тамошо кунед, лайк, подписатсия кунед. На, овқоти ма тайёр, инем хеле тайёр шуд. Моддаи иштиҳои таом шумода барори кор агане. Ина дӯстон дальшиш мукбанг аз тарафи Камина Фарангиз.